मिलिला निखोज मत्स्यजीवी मृतदेह। एबे भी 6 मत्स्यजीवी खोजिबा पई जारी रही सर्च ऑपरेशन। मत्स्यजीवी मध्यरु 3 जन बालेश्वर जिलार बोली जनापड़ी। परिवार लोके मत्स्यजीवी खबर न पाई कांदी कांदी दिन काटुछंती। पुअर फेरिबा बाटको परिवार लोके चाहि रहिछंती। किंतु सेमानकर खोज खबर मिली नहीं। समुद्र रे निखोज थिबा मां काली ट्रलर दक्षिण 24 प्रगणार गोवर्धनपुर कोस्टल थाना सीतारामपुर निकटरू उद्धार होईछि। एहा सह 9 मत्स्यजीवी मृतदेह उद्धार सह 6 मत्स्यजीवी निखोज अछंती। मत्स्यजीवी मध्यरु 3 जन बालेश्वर जिलार बोली जनापड़ी। उद्धार होइथिबा मत्स्यजीवी मृतदेह को काकादीपर एक हस्पिटाल शव व्यवच्छेद कर व्यवच्छेद पर मृतदेह को काकादीपर मत्स्य केन्द्र को पठाजिब। परिवार लोके शव को चिन्हट करिबा परे सेमानकु हस्तांतर कराजिब। परिवार लोके मृतदेह को चिन्हट न करि पारिले डीएनए टेस्ट करी हस्तांतर कराजिब बोली काकादीपर मत्स्य केन्द्रर सभापति कहिसंती। अन्यपटे बालेश्वर जिला भोगराई ब्लॉक रो उलुडा ग्रामर निखोज मत्स्यजीवी को खोजिबा पई सर्च ऑपरेशन जारी करा जायछि। একটি শোক সংবাদ নিশ্চিত। এতদিন ধরে নিখোঁজ থাকা জয়মা কালী ট্রলারটিকে অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেছে ডুবন্ত অবস্থায়। 24 পরগনার গোবর্ধনপুরের কাছে এই ট্রলারটি উদ্ধার হয়েছে। ট্রলারের মধ্যে উদ্ধারকারীরা জানিয়েছে মৃতদেহ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। রাজ্য সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রকৃতির কাছে আমরা সবাই যে কি ভীষণ রকমের নিরুপায় আর একবার প্রমাণিত হলো। শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এখনো যদি কেউ জীবিত অবস্থায় কোনোভাবেই থাকে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য সর্বতভাবে প্রশাসন উদ্যোগ নেবে। আর পরিবারের মানুষজনকে আমি অনুরোধ করব যে আপনারা নিশ্চিতভাবে নিজেদের শক্ত করবেন এবং এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় মানসিক জোর তৈরি করবেন। बालेश्वर भरत कुमार दास का रिपोर्ट, सरकार न्यूज।